Yeah guys, so magmukbang kami guys. So, wow, sarap. Yes. Okay. Ano yung panali natin? So guys, so isang buong Manok. manok na tinula. Yan. So guys, so, hindi ko na to gagayatin, buo na to. Tapos, sibuyas, buo na rin. Yan yung sa aming Bakit lagay ito to? So, yun, okay na. Tapos na, guys. Okay guys, lagyan natin ng mantika. Mantika muna. Yun. Yan. Lagyan natin guys, sibuyas. Na buo. Bawang na buo. Hoy, huwag na. Yan, guys. Tapos, halo na natin ang luyang buo rin. Ayan na natin lahat guys. Ayan guys, dito na natin konti yung sibuyas, bawang, luya. So, ayan. Ito ang sinulang buo. Walang gahit-gahit guys. Isang buong manok na tinula. Guys. Ayan guys, buong manok yan. Yan. Kailangan mo na isang kutsa. Isang buong manok na tinula. Yan guys, kinayat ha. Buong buo yan. So, yan natin ang sabaw guys. Sabaw. So, palambutin lang natin guys ang manok. Sabit. So, tapos lang guys, ilang minuto siguro, palambutin, pakuluin muna. Lalagay natin tong buong papaya rin guys ha. Hinati lang sa gitna. Tapos lagyan ng sili. Tanglad o lemongrass. So, lalagay natin ngayon dyan. Sa tinulang buo. Isang buong manok. So, hindi kinayat. So, lagay na natin ito guys para dito maglasa dito sa tinula. Yun. Tingnan natin kung malambot na. Sok. So, yan guys. Oh. Ito na yung ano namin tinulang manok na buo. Yan. So guys, ilalagay ko na yung yung papaya. Papaya, sambu rin. Yan. Yan. So ito. Palambutin lang namin ulit yan guys. Palambutin lang ulit. So yan guys. So, ilagay ko na yung papaya. So palalambutin lang ulit yung papaya. So ito guys. Tanggalin lang at lalagyan ng asin. Pampalasa. Nasa na. So guys, ilalagay ko na yung talbos ng sili. Ito. Talbos ng sili. So yun guys, na. Yan. Yan guys, tinula. Yan ang tinatawag na tinula. So, lagyan ng paminta guys. Yan guys. So, guys, ano to? Busog. Ano lang to? Wow, sarap. Yes. So guys, so isang buong manok na tinula. Yan. Tapos, puro tig-iisa to guys. Tig-iisa kami dito guys. Oy, papayang buo. Yan guys, papayang buo. Dito ka. Yan. Dito ka gitna ka, ikaw babae. Yan. Oh. Dito ka guys. Ito guys. Salamat po, Ama. Okay. Another blessing. Thank you God. So guys, mukbang kami guys. Guys, so kami mukbang. Mukbang isang buong manok tinula. Wala to guys wala tong gayat-gayat. Ang papaya guys, isang buo rin. Isang buo. Pero guys, sobrang init guys ha. Kain na tayo guys. Kanin. Bang.
Sige na, dawatas vlogger. Kumain ka na, Dawatis Vlogger. Oh. Dito, tag-isa tayo. Sarap. Init naman. Uy. Nyam, 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 nyam. Ayun. Ngam. Nyam, 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 nyam. Oh, isang buo. Shout out sa Team Santa Lucia. Mga member. Oh, saan ka na? Wala ka, ano ka dyan. Tawag dito, malulugi ka. Oh guys, oh. Oh, isang buo to guys. Sarap. Aw. Aw. Init guys. Lay. Ngam. Lagay sa baw guys, amaw. Amaw. Init. Ngam. Mahala ka niya. Sa mukha ko. Ay, sarap. Shout out kay Paring Ipe. Sa mga team ng Team Santa Lucia guys. Shout out sa inyo lahat. Okay. Guys, oh. Sarap guys, sarap. Sarap ng ano. Kaya. Papaya guys, wakot. Mainit guys, mainit. Init. Guys, mukbang to guys. Nam nam nam. Guys, ha. Sarap guys, ha, buo. Buo na to guys na tinulang manok, hindi na gayat-gayat. Masarap pala. Nam nam nam. Guys, oh. Tinulang buo, walang gayat. Lahat ng ginawa ko rito guys na ingredients, walang ginayat dito. Yung sibuyas, Buwan sabaw. yung luya, yung bawang, buo lahat yan guys. Kaya lang, hindi na makita doon sa ano. Mambot ng tudo. Nam nam. Kalap na papo. Sarap guys. Sarap guys, oh. Sarap. Sarap talaga.